Enseignante, responsable pour langue et événementielle dans le groupe EPI. Comme vous voyez, donc ambiance festive l'EPI, les étudiants internes, les enseignants, les responsables pédagogiques, l'obtention de l'accréditation, les deux accréditations, le label ORACE et le label ORANF, les filières de cycle ingénieur. Donc l'accréditation, on a le génie indus, le génie informatique, le génie civil, في génie électrique, في génie électromécanique وهذه حاجة فرحة الطلبة نتاعنا برشا. Donc je tiens à féliciter les étudiants نتاعنا. باش نوضحوا اكثر شنو معناتها اكريديتاسيون، شنو هو لو لابيل اوريس، لو لابيل اورانف، لاكريديتاسيون. دونك كي نقولوا اكريديتاسيون نحكيو على اعتماد جوده، لا كاليتي دو لا فورماسيون اللي هي كونفورم ا دي اكزيجونس انترناسيونال. Donc, je suis à une formation académique et professionnelle conforme à des standards internationaux. بالنسبة les étapes اللي تعدينا بهم باش تحصلنا على l'accréditation. Donc, تعدينا بدوز étapes. La première étape كانت l'auto-évaluation. في المرحلة هذه le comité d'accréditation أزين بعثنا لهم des rapports détaillés باش يثبتوا من الكاليتي de la formation اللي هي conforme à un certain nombre de normes relatives à des standards internationaux. Donc les rapports ils ضمنوا les plans d'études اللي عنا، les programmes، الكفاءات نتاع الأساتذة et les professeurs اللي عنا، l'état des laboratoires، les partenaires نتاعنا، les stages اللي نوفروهم للطلبة نتاعنا، كيفية تسيير الإدارة داخل المؤسسة وغيرها من الحاجات اللي تم التثبت منها. La deuxième étape تتمثل في l'audit sur place. Donc l'audit sur place كانت le comité d'accréditation أزين زارونا في الأشهر الفارطة، قاموا بالانسبكسيون والتثبت من أنه جودة التكوين متوفرة وتطابق مع معايير جودة عالمية. Le diplôme d'ingénieur اللي عنا في l'EPI est déjà reconnu à l'échelle internationale. Donc ماناش نحكيو على reconnaissance نتاع الدبلوم نتاعنا، مي نحكيو على جودة تكوين تطابق مع معايير جودة عالمية. Donc reconnaissance de la qualité de la formation. Donc un ingénieur متخرج من الجروب EPI باش يتحصل على la même qualité de la formation نتاع un ingénieur تخرج من université européenne. الحاجة الثانية باش نحكيو على تكافؤ وتساوي في لي زوبورتونيتي في سوق الشغل sur le marché local ولا le marché international. الحاجة الثالثة la valeur d'un diplôme obtenu من الجروب EPI est la même qu'un diplôme obtenu من université internationale وهذه حاجة ما تنجم كان تفرح les étudiants نتاعنا. Pour finir, l'excellence حاجة ماهيش غريبة على le groupe EPI. Nous cherchons toujours à garantir une formation de haute qualité et à respecter les exigences de la science de la profession. Ce n'est plus que 500 nouveaux étudiants. حاجة ما تنجم كان تزيد الثقة نتاع الطلبة نتاعنا في الجروب EPI. مهدي الماجري، مدير المدرسة الدولية العليا الخاصة للمهندسين بسوسة. نرحبوا بكم اليوم ونرحبوا بالضيوف اللي حاضرين معنا كل من أساتذة، من زملاء أساتذة، من طلبة، من كل من ساهم من قريب ومن بعيد في الحصول المدرسة الدولية الخاصة للمهندسين بسوسة على الأكريديتاسيون. اليوم دونك اليوم حفل بمناسبة الحصول على الأكريديتاسيون هذه اللي خدمنا عليها. الحقيقة هو مش نقول خدمنا عليها على سنة، لا خدمنا عليها من نهار اللي تحلت لو بي. Un de nos objectifs c'était الحصول على l'accréditation, la reconnaissance internationale للجروب نتاعنا. وصلنا لمرحلة انه قدمنا الدوسي نتاعنا، قدمناه لاجونس الموند لازين
لازين اللي بعد دراسه الملف وبعد ما جاوا زاد عملوا لوديت لهنا سور بلاس. كانت اون ايكيب نتاع خبراء واساتذه من المانيا وصناعيين اون ايكيب من 11 اكسبير جاوا وقاموا بالمعاينه لهنا على الملف اللي قدمناه. والحمد لله تحصلنا على كريديتاسيون المونت من عند لازين، وكونسيكتيفمون سا زاد تحصلنا على لابيل اوريس اللي هو تعطيه الريزو اوروبيان داكريديتاسيون دي زيتود انجينيور بور توت ما فيليير لي فيليير اللي عندنا الكل. وتحصلنا زاد على لأول مرة في تونس على لابيل اورو انف اللي هو لو ريزو اوروبيان داكريديتاسيون بور لا كاليتي دو لا فورماسيون اون انفورماتيك، اللي اول اجونس تعطي اللابيل هذه هي لازين. دونك يا يو دوترز اجونس زاد من بعد دخلت عليها، مي اول واحده كانت هي لازين. واحنا اول مدرسه في تونس مدرسه مهندسين تتحصل على اللابيل هذايا. دونك الحمد لله، وهذايا ما هو الا داعي الا باش نزيدوا نخدموا اكثر. سوني با لا فان، بالعكس هذايا البدايه. ونتصور هذه كانت اسهل حاجه، خاطر الاصعب سي سو مانتونير في النيفو هذايا فيها ريكونيسونس هذيا، ونزيدوا نحسنوا ونزيدوا نقدموا. Bonjour, je m'appelle Rawa Droubez, inscrite en 5e année génie Indus. En tant qu'étudiante, je suis très satisfaite de la qualité de notre formation et de la professionnalisme des cours. En fait, احنا فرحانين برشا بالاكريديتاسيون. Notre diplôme, il a la même valeur qu'un autre à l'étranger. Ces deux labels nous offrent beaucoup d'opportunités professionnelles dans le marché européen. Et enfin, je veux dire que je suis très fière d'être future diplômée de l'EPI Polytech. Alors d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Jacques-Yves Meloupou. Wafo, c'est mon nom. Je suis de nationalité camerounaise. Étudiant inscrit en 5e année génie électrique, option système embarqué, ici à l'EPI. J'ai eu à effectuer ma formation depuis 2015 à l'EPI où j'ai intégré la première année préparatoire. Et je ne peux que témoigner en fait de la qualité de la formation que j'ai pu effectivement expérimenter tout au long de mon séjour ici à l'EPI. Et voilà, nous sommes couronnés par ce label et plus encore cette accréditation de l'ASIN et le label EuroS, EuroInf qui nous permettent justement encore de démontrer justement la qualité de la formation ici à l'EPI. Et en tant que témoin, je pourrais dire que je suis particulièrement content et particulièrement heureux de pouvoir en bénéficier parce que ça va me permettre tout au long d'avoir des opportunités justement d'emploi, des opportunités de stage, des opportunités d'expérience encore diverses pour pouvoir effectivement gonfler, pourquoi pas mon dossier, mon CV et être reconnu auprès de différentes administrations européennes notamment, tunisiennes aussi et mondialement parlant, alors sur l'international. Alors vraiment, je dis merci encore une fois de plus à l'équipe administrative pédagogique de l'EPI, à l'ensemble de la direction et de toutes les personnes qui ont contribué à l'obtention de ce certificat. Donc merci à vous et vive le pays, vive la Tunisie.